तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुकम्मल मुतालिया पेश कर रहे हैं, और अभी हम रोमियो के ख़त के तीसरे बाब का मुतालिया कर रहे हैं, और आज हम 25वीं आयत से बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 25वीं आयत से मुतालिया करने से पहले तीसरे बाब की पहली आयत के मुतालिक मेरा एक सवाल है। बस यहूदी को क्या फौकियत है और खतने से क्या फ़ायदा? हर तरह से बहुत, खासकर ये कि खुदा का कलाम उनके सपुर्द हुआ, ये पुरानी अक़वाम को इस्तिकाक हासिल हुआ। इससे क्या मुराद है कि खुदा का कलाम उनके सपुर्द हुआ? ये वाज़ेह है कि ये हवाला उनके सब फ़वाइद को बयान करता है, और उनमें से कुछ का जिक्र 9वें बाब में किया गया है। पर यहाँ खास करके इससे मुराद है कि सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा जो उन लोगों को हासिल हुआ, और वो फ़ायदा दर हकीकत ये है कि खुदा का कलाम उन लोगों के सपुर्द किया गया। और मैं ख़ास करके इस सवाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अफसोस बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गैर बाइबली और गैर रूहानी मकसद के लिए पुराने अहदनामे का हवाला देते हैं, या फिर वो उस पर मुकम्मल तौर पर इन्हिसार करने से इनकार करते हैं। वो ये दावा करते हैं कि उनका यहूदियों की इस किताब से कुछ मतलब नहीं, और ये बहुत ही संगीन गुनाह है, क्योंकि रोमियो के तीसरे बाब में पालूस रसूल कहता है कि ये पुराना अहदनामा खुदा का कलाम है, और जो भी इसका इनकार करता है वो खुदा के कलाम का इनकार करता है। और मेरा ये वादा उनसे है जो खुदा के कलाम को पसंद नहीं करते। क्योंकि ये खुदा का कलाम है, तो हमें इसके इल्हाम से क्या समझ आती है? क्या ये इल्हाम लफ्जी था या फिर खुदा की तरफ से ख्यालात थे जिसकी जिम्मेदारी लिखने वालों को दी गई कि इसको तहरीर करें? दर हकीकत ये लफ्ज बा लफ्ज और हर्फ बा हर्फ एक इल्हाम है, और हम इस ख्याल को बिल्कुल रद्द कर देते हैं कि ये वो ख्यालात हैं जो कि लिखने वालों ने अपने अल्फाज में लिखे हैं। मसलन अमाल के 7वें बाब में बाइबल फरमाती है कि मूसा को खुदा का जिंदा कलाम मिला ताकि हम तक पहुंचा दे, और ये ख्यालात नहीं थे जो मूसा ने खुद से तहरीर किए। जिंदा कलाम यही है। पहले करंथियों के 2 बाब में हमें ये मिलता है, और हम इन बातों को उन अल्फाजों में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमें सिखाए हों, बल्कि इन अल्फाज से जो रूह ने सिखाए हैं। मैं कहूँगा ये कलाम रूहुल कुद्स ने तहरीर किया, और इसका ख्याल खुदा की तरफ से है, और मैं कहूँगा ये मुकाशफा है। ये अल्फाज खुदा की तरफ से हैं, और यही इल्हाम है। खुदा का कलाम, खुदा का कलाम। अगर हम वापस 25वीं आयत में यीशु मसीह के मुतालिक बात करें तो लिखा है, उसे खुदा ने उसके खून के बायस एक कफारा ठहराया जो ईमान लाने से फायदामंद हो, ताकि जो गुनाह पेशतर हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरा दी थी उनके बारे में वो अपनी रास्तबाजी जाहिर करे। चूंकि ये आयत रोमियो के खत की मरकजी आयत है और नए और पुराने माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में बात करती है, हम इसकी वजाहत चाहते हैं। इसमें क्या बयान है? मैं इन आयात में शिफा, दवा और इलाज को वाज़ेह तौर पर देखता हूँ, और बाब 1, 2, 3 का आधा हिस्सा में ये बताता है कि इलाज ज़रूरत है, ये शिफा या कफारे की ज़रूरत है। उन्होंने साबित किया कि सब इंसान ख्वाह यहूदी सभी गुनाहगार हैं, और अब ये आयत हमें ये बताती है कि खुदा के पास इसका इलाज है। मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की शरीयत और फिर गवाही नबियों से होती है।
यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के सबब से उसकी मखलसी के वसीले से जो यीशु मसीह में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। और इसके बाद हमें इस बुनियाद के मुतल्लिक बताया गया है जिस पर खुदा हमें आजकल मखलसी के वसीले से मुफ्त रास्तबाजी बख्शता है। इसकी बुनियाद क्या है? दरअसल सबसे अजीम बरकत जो मसीही ईमानदार को हासिल होती है वो मसीह के कफारे की बुनियाद पर है। इसलिए 25वीं और 26वीं आयत बुनियाद के बारे में बात करती है और रोमियो का पूरा खत इन बुनियादों का खत है। इनकी मरकजी बुनियादें हैं कफारा, खुदा ने मसीह के खून के बाइज़ एक कफारा ठहराया, और मैं आपसे ये कहूंगा कि मसीह के कफारे का काम दर हकीकत दो कामों को यहाँ पर पूरा करता है, एक सलीब से पहले और एक बाद, मतलब सलीब इसका मरकजी वक्त नुक्ता के है। लिहाज से। जी बिल्कुल। और क्या मसीह से पहले लोगों ने मसीह की सलीब से कोई फायदा उठाया? जी, क्योंकि मसीह के कफारे के बगैर दुनिया में बच नहीं सकता। और क्या पुराने अहद नामे के लोगों ने मसीह की सलीब से फायदा उठाया? जी, लेकिन इस वक्त तक तो मसीह को भेजा नहीं गया था। हम पढ़ते हैं खुदा ने तहम्मुल करके माफ किया, मतलब खुदा तहम्मुल करके माफ कर देता है। और जैसा कि पिछली किस्त में आपने जिक्र किया, उसने वक्ती तौर पर खून की कुर्बानी को कबूल किया, जैसे कि वो कागज के रुपए ले रहा हो जो कि वैसे भी बेवकत हैं। पर यहाँ सोना मौजूद है। खुदा ने जानवरों की कुर्बानी इसलिए कबूल की क्योंकि खुदा के बैंक में मसीह यीशु के खून का फंड जमा है। जब खुदा आया तो दो चीजें जाहिर हुईं, और पहली 25वीं आयत में खुदा की रास्तबाजी जब उसने तहम्मुल करके हमारे बाप दादा का गुनाह माफ किया, और लिखा है ऐ खुदावन तूने उनको कैसे माफ कर दिया और उनको जहन्नुम में नहीं डाला। और उनको जहन्नम नहीं डाला, और अफसोस के कुछ लोग ये दावा करते हैं कि सलीब से पहले के ईमानदार जहन्नम चले गए। ये गलत है, वो जहन्नम नहीं गए, बल्कि यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि खुदा ने तहम्मुल करके माफ कर दिया जो पेशतर हो चुके थे, क्योंकि खुदा जानता था कि वक्त आने पर मसीह अपने आप को पेश करेगा और अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा और यशवा और औरों के गुनाहों को उठा लेगा। और खुदा की रास्तबाजी कब जाहिर हुई? पुराने अहदनामे में उसने अपने तहम्मुल को जाहिर किया, और मैं कहना चाहूंगा कि उसकी रास्तबाजी कहाँ जाहिर होती है कि खुदा आदिल है। जब मसीह आया और पुराने अहदनामे के ईमानदारों का अहदनामा। गुनाह उठाया, बाप दादा के गुनाह। 26वें आयत में लिखा है, बल्कि उसी वक्त उसकी रास्तबाजी बज़ाहिर हो ताकि वो खुद भी आदिल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। क्या मतलब है कि वो खुद भी आदिल रहे और जो यीशु पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो? फर्क वाज़ेह है माजी और बाप दादा। उसने कहा जो पहले गुनाह हो चुके थे और जिनसे खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी थी, इंसाफ नहीं किया और खुदा ने तहम्मुल करके तरह दी। लेकिन आज के वक्त में वो आदिल है और इंसाफ करता है। मतलब जब खुदा मुझ जैसे गुनाहगार का इंसाफ करता है तो वो आदिल है। क्योंकि खुदा ने सलीब पर मसीह से अपना तमाम हक लिया। वो जब सलीब पर था तो उससे सारा हक ले लिया। जहां हम खुदा के किरदार की वजाहत देखते जी हैं। बिल्कुल सही। उसकी रास्तबाजी मादी शक्ल लाती है, और उसने मुझे महज शफकत की बुनियाद पर माफ नहीं किया, बल्कि शफकत और रास्ती बाहम मिल गई हैं और सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का बोसा लिया। खुदा के किरदार जो एक दूसरे के मुतजाद जाहिर होते थे अब इकट्ठे हो गए हैं, और ये खूबसूरत तरीका कब से हुआ? दर हकीकत मसीह की सलीब पर हुआ। ऐ खुदा मैं सलीब पर अपना इंसाफ देखता हूँ कि कैसे तूने इस पर पाकीज़गी और गहरे प्यार को खड़ा किया। तो इसके साथ खुदा माफी देता, रहम और अदालत करता है। अगर इंसान गुनाहों की मजदूरी अदा किए बगैर तौबा करे और इकरार करे तो ये खुदा को बेइज्जत करना होगा। बिल्कुल, खुदा का इंसाफ और रहम एक जगह मिला जो कि सलीब है। उनका मिलाप हुआ। हम एक सलीब पर दोनों चीजों का मिलाप देखते हैं, और इब्लीस को इससे नफरत है, लेकिन हम इसको देखते और हम इसको बहुत सहराते हैं, क्योंकि सलीब पर खुदा ने अपनी रास्तबाजी जाहिर की। खुदा आदिल है और उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है। भाई यूसुफ, हम यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर हम मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, सवाल कीजिए। 27वीं आयत में लिखा है,
پس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کی سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ ہم ایمان کی شریعت اور اعمال کی شریعت کے مطلب جاننا چاہیں گے۔ بھائی، ہم اعمال کی شریعت اور ایمان کی شریعت کے بیچ فرق جاننا چاہیں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا کہ شریعت کے معنی ہے اصول یا باقاعدہ۔ پس فخر کہاں رہا؟ فخر کہیں نہیں ہے۔ اور خدا کس بنیاد پر یہ راست بازی بخشتا ہے؟ کیا یہ اعمال کے اصولوں پر مبنی ہے؟ نہیں، بلکہ اعمال کے اصولوں پر ہے۔ اور اگر میں اعمال کے اصولوں پر انصاف حاصل کروں تو میرے پاس فخر کرنے کی وجہ ہو، لیکن اگر میں اسے محض ایمان سے خدا کی طرف سے تحفے میں حاصل کروں تو میں خدا کے سامنے ہرگز فخر نہ کروں گا، کیونکہ لکھا ہے کہ تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے۔ اور افسیوں اس کے 2 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ بھائی یوسف، ہم چاہیں گے کہ آپ اس آیت کی ہمیں وضاحت دیں۔ یعقوب کے خط کا 2 باب ہمیں بتاتا ہے راست بازی ایمان سے نہیں، اعمال سے ہے، جبکہ یہاں وہ شریعت کے کام سے نہیں بلکہ ایمان سے ہے۔ کیا ان میں تضاد ہے؟ یعقوب رسول نے کبھی شریعت کے متعلق بات نہیں کی، بلکہ ایمان کے کام کے متعلق کی۔ وہ یہاں پوچھتا ہے کیا راست بازی شریعت کے کام سے ہے؟ جواب ہے نہیں، اور یعقوب بھی اسی خیال کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ راست بازی شریعت کے کام کی بدولت ہے۔ اس موضوع پر پالوس اور یعقوب کے درمیان واحد فرق یہ ہے کہ پالوس جڑ کو دیکھ رہا ہے اور یعقوب اس کے پھل کو۔ کیونکہ پالوس جڑ پر دھیان دیتا ہے، وہ ایمان کے بارے میں بات کرتا ہے، اور میں کہوں گا اس کی جڑ حقیقی ایمان ہے، جو اپنے آپ کو پھل کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، جس پر یعقوب کا دھیان ہے۔ اور اگر میں سوچوں کہ کوئی درخت سیب کا درخت ہے لیکن آپ کے لیے آڑو کا ہے، تو اس درخت کا پھل یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم میں سے کون صحیح ہے، اور درخت کی فطرت کو واضح کرے گا۔ اور یعقوب ان کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا جو دکھاوا کرتے ہیں، کیونکہ ایسے بہت سے لوگ موجود تھے۔ اس لیے وہ کہتا ہے تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا، اور میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ اور یعقوب اس پھل پر زور دیتا ہے جو ایمان کا کام ہے، جبکہ پالوس رسول جڑ پر زور دیتا ہے، یعنی ایمان پر۔ اس میں کوئی بھی تضاد نہیں، یہ بالکل صاف ہے۔ پولوس ایمان سے خدا کی راست بازی کو حاصل کرنے اور جی خدا کے سامنے راست باز ٹھہرنے کی بات کرتا ہے، صحیح۔ جبکہ یعقوب اعمال کے ذریعے اس راست بازی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی بات کرتا ہے۔ ایمان کے کام نہ کہ شریعت کے کام۔ ایمان کے کام نہ کہ شریعت کے کام۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے کام ایک نتیجہ ہے، وہ ذریعہ نہیں جس سے میں خدا کے سامنے راست بازی حاصل کروں۔ پالوس نے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا۔ افسیوں کے 2 باب کی 8ویں آیت سے اور 10ویں آیت میں اعمال کے بارے میں لکھا ہے، اور نہ ہی اعمال کے سبب سے تاکہ کوئی فخر نہ کرے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے واسطے کرنے کے لیے تیار کیا۔ ایمان کے اعمال یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان سچا ہے یا دکھاوا ہے۔ میں پھر بھی دوسرے زاویے سے اس موضوع کے متعلق بات کرنا چاہوں گا کہ عیاں کروں کہ کیسے کچھ لوگ خدا کے سامنے ایمان سے راست باز ٹھہرنے پر انحصار کرتے ہیں اور اعمال کی ضرورت کو اہم محسوس نہیں کرتے کہ خدا کو انہیں قبول کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال کا ایک کردار ہے۔ وہ کردار کیا ہے؟ وہ ایمان کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ صرف دکھاوا نہیں ہے۔ کیا ایسے بہت سے لوگ نہیں جو دکھاوا کرتے ہیں؟ اور کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اور بہت سے دکھاوا کرنے والے جھوٹے ہوتے ہیں؟ اعمال اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ میرا ایمان سچا ہے، جسے میں تخت کے سامنے دکھا کر پریشان نہیں ہوں گا کہ یہ دکھاوا ہے۔ آپ یقین دہانی چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے پھل پر غور کریں۔ یا تو درخت کو بھی اچھا کہو اور اس کے پھل کو بھی اچھا، یا درخت کو بھی برا کہو اور اس کے پھل کو بھی برا، کیونکہ درخت پھل ہی سے جانا جاتا ہے۔ جس طرح امید صابر سے جڑی ہے، ویسے ہی ایمان اعمال سے جڑا ہے۔ جس طرح امید صبر سے جڑی ہے، ویسے ہی ایمان اعمال سے جڑا ہے۔ صحیح۔ 29ویں اور 30ویں آیت، کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے؟ غیر قوموں کا نہیں، بے شک غیر قوموں کا بھی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا۔
आप इन 2 आयत के मुतालिक बताइए। मैं एक लफ्ज पर राय दूंगा और अगर आप मजीद चाहते हैं तो मैं इस लफ्ज पर मजीद राय दे सकता हूं, लेकिन 30वीं आयत में मुझे कशिश महसूस होती है क्योंकि खुदा तो एक है, लेकिन बहुत से लोग लापरवाही से ये कहते और फिर सोचते हैं कि मसीहत 3 खुदाओं को फिरोग देती है। और रोमियो के 3 बाब की 20वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं कि और आपको भी ये मालूम होगा कि रसूलों ने ये कहा कि खुदा एक है। हमने अभी याकूब के खत पर बात की थी। 2 बाब में लिखा है, तू इस बात पर यकीन रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। बस देखें, मसीहत 3 खुदाओं की तालीम नहीं देती, हरगिज नहीं। ये धोखा देते या वाकिफ ना होने की वजह से ये बहतान लगाते हैं, यानी कोई जानता है या फिर दिखावा कर रहा है या फिर कोई वाकिफ नहीं। और मुझे यकीन है कि तमाम देखने वाले ऐसे किसी झूठ में फंसे नहीं हुए, क्योंकि मसीहत सिर्फ एक तालीम देती है कि खुदा बस एक ही खुदा है। ये खुदा ना सिर्फ रूह में वाहिद है बल्कि इंसान से प्यार करता है और चाहता है कि उसे रास्तबाज ठहराए। खुदा अदालत करने वाला है और वो करेगा, पर आखिरी दिन अदालत करने से पहले वो अभी तलाश में है कि इंसान को रास्तबाज ठहराए। लिखा है, एक ही खुदा है जो मख्तूनों और नामख्तूनों को ईमान के वसीले से रास्त ठहराएगा। ईमान के वसीले से क्या मुराद है? जैसा कि 24वीं आयत में बताया गया है, उसके फजल के सबब से उस मखलसी के वसीले से मुफ्त रास्तबाज ठहरे। सो खुदा एक है, वो शिफा देना, मदद करना और रास्त ठहराना चाहता है। और मैं कहूँगा कि बाइबल हमें वाज़ेह बताती है कि खुदा कितना भला है। लिखा है कि क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का है, गैर कौमों का नहीं? बेशक गैर कौमों का भी है। मतलब कि खुदा यहूदियों और गैर कौमों का खुदा है। क्या वो उनके लिए मंसूबा बनाता है? बिल्कुल। और मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि खुदा यहूदियों का खुदा बल्कि गैर कौमों का खुदा है, यानी वो किसी का मुखालिफ नहीं। और खुदा ये चाहता है कि सब इंसान बच जाएं। और मेरा ख्याल है कि पालूस ने यह सवाल किया कि खुदा सिर्फ यहूदियों का खुदा है। उसने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि वो शरीयत की बात कर रहा है, मतलब कि खुदा यहूदियों का तरफदार है। मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। और पालूस को ये पूछने का हक है कि क्या खुदा सिर्फ यहूदियों का खुदा है? जवाब है नहीं, वो गैर कौमों का भी है। और मैं ये कहूँगा कि नए अहदनामे में ये उसकी शानदार हैसियत है। ये जानना खूब है कि इंसान की तरफ है। सारा जलाल वो उसको इंसान मिले। को तैयार करता है पर उसके खिलाफ सारा नहीं जलाल है। उसका है। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, सवाल कीजिए। हम 31वीं आयत को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहेंगे। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। इस आयत का क्या मतलब है? शरीयत के बगैर रास्तबाजी का तारुफ करवाने के बाद पालूस एक मंतकी सवाल करता है कि क्या हमने मसीहत से शरीयत को बातिल कर दिया है? देखें, ये हमने नहीं किया। शरीयत 2 में से एक तरीके से जाहिर होती है, या पुराने अहद नामे से या 10 अहकामात से जो मूसा को दिए गए। देखिए, हम शरीयत को ईमान से बातिल नहीं करते बल्कि इसको कायम रखते हैं। जो खुद को शरीयत से रास्तबाज ठहराता है दर हकीकत शरीयत को बातिल करता है। और मैं कहूँगा कि शरीयत इंसान को इसलिए नहीं दी गई कि वो खुद को रास्तबाज ठहराए, ये गुनाह की पहचान के लिए दी गई। लिखा है इसलिए कि शरीयत के वसीले से तो गुनाह की पहचान होती है। जब मैं निजात दहिंदा और कफारा देने वाले की तरफ मुड़ा तो मैंने ईमान से शरीयत को बातिल नहीं किया, बल्कि इसके बरक्स जब मैंने ये जाना कि मैं एक गुनाहगार हूँ जिसे निजात दहिंदे की शदीद जरूरत है, तो मैंने शरीयत को कायम किया। जो कि हमें निजात दहिंदे की तरफ मोड़ते हैं, वो शरीयत को बातिल नहीं करते बल्कि उसे
قائم کرتے وہ ہیں۔ در حقیقت شریعت کے مقصد کو پورا کر رہا ہے بالکل۔ جو یہ کہ مجھے اپنی نااہلی اور بگاڑ سے واقف کرائے بالکل تاکہ میں اس کی شفا کے لیے نجات دہندہ کے پاس جاؤں۔ صحیح۔ پر وہ جو اس شریعت میں پناہ لیتا ہے اور تصور کرتا ہے کہ شریعت اس کو بچائے گی اور راست باز ٹھہرائے گی تو غلط سمجھ رہا ہے۔ وہ شریعت کو باطل کر رہا ہے کیونکہ وہ اس کے مطالبات کو پورا نہیں کر سکے گا اور ناکامی کے جواز تلاش کرے گا، لیکن وہ جو گناہ گار ہونے کا اقرار کرتا ہے اور صدقے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے وہ اپنے نجات دہندہ کی طرف مڑتا ہے کہ وہ اس سے معافی کو حاصل کرے۔ بھائی یوسف، چونکہ ہم نے تیسرے باب کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اس باب کا خلاصہ کر کے اختتامی الفاظ کہیں۔ تیسرے باب کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ دوسرے باب کی توسیع ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں۔ پس آیت میں لکھا ہے ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ پرانے عہد نامے کے حوالہ جات بھی ہیں جو انسان کی بدی کو ظاہر کرتے ہیں، پر علاج کیا ہے؟ دوسرے حصے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، اور ہمیں مسیح کے کفارے کی بنیاد پر مفت راست باز ٹھہرائے جانے کے بارے میں بتایا گیا۔ اور میں کہوں گا کہ خدا کی پاکیزگی کفارہ مانگتی ہے، اور مسیح کی محبت نے کفارہ بخشا، اور جو بھی مسیح کے کفارے میں پناہ لیتا ہے وہ راست بازی اور ابدی زندگی حاصل کرے گا۔ شکریہ بھائی یوسف، خدا کو کا برکت دے۔ محافظ ہو۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے کیا سیکھا۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ بتائیے کہ ان الفاظ کے کیا معنی ہیں؟ 25ویں اور 26ویں آیت ہمیں کفارے کی بنیاد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 25ویں آیت بتاتی ہے کہ خدا نے اس کے خون کے باعث پیشتر ہوئے گناہوں کو معاف کیا، لیکن 26ویں آیت بتاتی ہے کہ خداوند یسوع کے مصلوب ہونے کے بعد خدا کی راست بازی اور اس کا انصاف ظاہر ہوا جو اس پر ایمان لائے، نہ صرف اس کو معاف کیا بلکہ راست باز بھی ٹھہرایا۔ 30ویں آیت میں لکھا ہے چونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ مسیحت 3 خداؤں کی نہیں صرف ایک خدا کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا اپنی روح میں ایک ہی ہے اور انسان کو راست باز ٹھہرانا چاہتا ہے، اور راست بازی ایمان کے باعث مفت حاصل ہوتی ہے۔ صحیح، یہ انسان کے لیے مفت ہے لیکن خدا کے لیے بہت قیمتی ہے کیونکہ اس کو مسیح کا کفارہ دینا پڑا۔ شکریہ، خدا آپ سب کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا کو بھی بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، میں پولوس کے ان الفاظ کے ساتھ آپ کو خدا حافظ کہوں گا۔ انسان شریعت کے عمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اعمال ہماری راست بازی پانے کا ذریعہ بن جائیں، لیکن ایمان ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی بدولت خدا ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ یہ راست بازی صرف ہم مسیح پر اس کے کام پر ایمان رکھنے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو قبول کرے اور آپ کو راست باز ٹھہرائے تو آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا آپ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ صلیب پر مسیح کے کام سے مستفید ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے گلگتا کے مقام پر صلیب پر مسیح کے کام کو اپنے اوپر لاگو کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ مسیح کے صلیب پر کیے گئے کام کے متعلق ضرور سوچیں اور اپنے مقام کو جانیے۔ مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ خدا ان کے فضل سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ في بعدك أناديلك، في أتونك أنا أجيلك، في بعدك أناديلك، في أتونك أنا أجيلك، راح أخلي صحراك جنة وبقربي راح تتهنى، راح أخلي صحراك جنة وبقربي راح تتهنى، ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى، ده مكانك فيا تعالى للعشرة معايا تعالى، وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة، إيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة،
بس اوعى تقاسي قلبك لا تضيع الفرصة منك، بس اوعى تقاسي قلبك لا تضيع الفرصة منك. بالجمرة أمس شفايفك، بإيمان اتقدم شايفك. بالجمرة أمس شفايفك، بإيمان اتقدم شايفك. هسكب على راسك طيبي وأعد لك تاني سكيبي. هسكب على راسك طيبي وأعد لك تاني سكيبي. ده مكانك فيا، تعالى للعشرة معايا تعالى. ده مكانك فيا، تعالى للعشرة معايا تعالى. وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة. إيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة. بس اوعى تقاسي قلبك لا تضيع الفرصة منك، بس اوعى تقاسي قلبك لا تضيع الفرصة منك. افتدي الوقت يا غالي وادخل ويايا حجالي. افتدي الوقت يا غالي وادخل ويايا حجالي. راح ألذذ قلبك بيا وأخلي كاسك ريا. راح ألذذ قلبك بيا وأخلي كاسك راية. ده مكانك فيا، تعالى للعشرة معايا تعالى. ده مكانك فيا، تعالى للعشرة معايا تعالى. وإيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة. إيديا إليك ممدودة برحمة غير محدودة. بس اوعى تقاسي قلبك لا تضيع الفرصة منك، بس اوعى تقاسي قلبك لا تضيع الفرصة منك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।